to Tamil Gospel Tabernacle channel. இன்றைக்கு தியான பகுதியாக 25ஆம் சங்கீதத்தின் 22ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். For our meditation today, let us take Psalm 25 verse 22. నేడుమనొక ధ్యానార్థమై 25వ కీర్తన 22వ వాక్యం తీసుకొనిదము. 25ஆம் சங்கீதம் 22ஆம் வசனம். தேவனே, இஸ்ரவேலை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்டுவிடும். Redeem Israel, O God, out of all his troubles. దేవా, వారి బాధలన్నిటిలో నుండి ఇశ్రాయేలీయులను విమోచించుము. ദൈവമേ, ഇസ്രായേലിനെ അവന്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കണമേ. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இக்கட்டுகளும் குழப்பங்களும் போராட்டங்களும் சூழ்ந்து வரும் பொழுது அதிலிருந்து வெளியே வருவது அல்லது அதை மேற்கொள்வது எப்படி என்பதுதான் இந்த தியானத்தின் மையப்பொருள். The central theme of this day's meditation is whenever there are troubles, struggles, trials and temptations in our life, as to how to get out of those struggles. దీని యొక్క ముఖ్య అంశం ఏదనగా మన యొక్క జీవితమందు కలుగునటువంటి బాధలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, శోధనలో నుండి ఎలాగునా బయటికి వచ్చుట. இந்த சங்கீதத்தில் இக்கட்டுகளுக்கு நீங்களாக்கி மீட்டு விடும் என்று தாவீது ஒரு விண்ணப்பத்தை கர்த்தருக்கு முன்பாக வைக்கிறார். In this particular psalm and verse, we note that David is placing a request with the Lord, asking that he may be set free from all his troubles. ఈ కీర్తన యందు దావీదు దేవుని ఎదుట తన యొక్క ప్రార్థనను ఉంచుచున్నాడు. బాధలన్నిటిలో నుండి విమోచింపుము. இந்த சங்கீதத்திலே தன்னை நீங்களாக்கி விடக்கூடிய 3 காரியங்களை குறித்து சங்கீதக்காரன் பேசுகிறார். And in this particular psalm, the psalmist is speaking about 3 ways by which the Lord would set him free. ఈ యొక్క కీర్తన యందు తన విమోచించినటువంటి విడిపించినటువంటి 3 కార్యముల గురించి చెప్పెను. 15వ వచనத்தில் அவரே என் கால்களை வளைக்கி நீங்களாக்கி விடுவார் என்று சொல்லுகிறார். And in verse 15 he says, he shall pluck my feet out of the net. 15వ వాక్యమందు ఆయన నా పాదములను వలలో నుండి విడిపించును. தன்னுடைய கால்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான வலைகளை நீங்கி போக வேண்டுமானால் அவன் வலைகளையே பார்த்து நடக்கிறவன் அல்ல, தன் கண்களை கர்த்தர் மேல் வைத்து நடக்கிறான். If he will have to set free from the snares, or if the feet of him will have to be delivered from the net, then he will not be the one who constantly look at the net, but instead he looks at the Lord as he walks by. తన యొక్క పాదములు వలల్లో చిక్కుకొనకుండానట్లుగా అతడు వలల్ని చూచి నడుచుట కాదు, అతడు ప్రభువుని చూచి నడుచున్నాడు. நாமோ நம்முடைய கால்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற வலைகளையே கண்டு பயந்து நடுங்குகிறோம். But on the other hand, we for that matter look always at the nets that are set for our feet and we tremble. మనమైతే మన యొక్క పాదములకు ఉంచబడినటువంటి వలలను చూచి భయపడి వణుకుచున్నాము. ஆனால் இவனோ தன்னுடைய கண்களை எப்போதும் கர்த்தர் மேல் வைத்து நடக்கிறான். தைரியமாக சொல்லுகிறான், அவரே என் கால்களை வலைக்கு நீங்களாக்கி விடுவார். But he always steadfastly keeps his eye upon the Lord. Therefore he courageously declares that my Lord will set my feet free from the net. ఇతరైతే ఎల్లప్పుడూ తన యొక్క కళ్ళను దేవుని మీద ఉంచి నడుచున్నాడు. అందుచేత నా పాదములు వలల్లో నుండి విడిపించునని చెప్పెను. 17వ వచనத்தில் இருதயத்தின் வியாகுலங்கள் பெருகி இருக்கிறது, என் இடுக்கண்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கி விடும் என்று இரண்டாவது காரியத்தை சொல்லுகிறார். And in verse 17 he speaks about the second thing, the troubles of my heart are enlarged, oh bring thou me out of my distress. రెండవదిగా 17వ వాక్యమందు నా హృదయ వేదనలు అతి విస్తారములు ఇక్కట్టులో నుండి నన్ను విడిపింపమని చెప్పెను. சில வேளைகளிலே இருதயத்தின் வியாகுலங்கள் பெருகுகிறது. On certain occasions the distresses of our heart abound. కొన్ని సమయములందు మన యొక్క హృదయ వేదనలు విస్తరించున్నవి. ஆனாலும் கர்த்தர் ஒருவரே அந்த இடுக்கண்களுக்கு நீங்களாக்கி விடுகிறார். Notwithstanding, it is the Lord who deliver us from all those distresses. ప్రభువు ఒక్కరు మాత్రమే ఇటువంటి ఇక్కట్టుల నుండి మనల్ని విడిపించున్నారు. மூன்றாவதான் 22ஆம் வசனத்திலே எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்டு விடும் என்று சொல்லுகிறார். And the third thing is what we read in verse 22, where he says, oh God, set me free from all my troubles. మూడవదిగా 22వ వాక్యమందు దేవా బాధలన్నిటిలో నుండి విమోచింపమని చెప్పెను. இந்த நாட்களிலே நாம் கவனிக்கும் பொழுது எத்தனையோ குடும்பங்கள் இப்படிப்பட்டதான நெருக்கங்கள் இக்கட்டுக்குள்ளாக போகிறார்கள். As we consider these days, there are countless families that go through the path of distress and affliction. ఈ యొక్క దినములందు ఎన్నో కుటుంబములు మనం చూచినప్పుడు ఇటువంటి బాధలు ఇబ్బందుల గుండా వెళ్ళుచున్నారు. ఇక్కట్టు என்ற வார்த்தைக்கு வேறு சில அர்த்தங்களும் உண்டு. There are also many other interpretations for the word troubles or distress.
ఈ యొక్క బాధ ఇక్కట్టు అని చెప్పినటువంటి యొక్క మాటకు మరికొన్ని అర్థములు కలవు. முதலாவது அது கலங்குதல். இயேசு சொன்னாரே, உங்களுடைய இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக. இருதயத்தில் உண்டாகிற கலக்கத்தை காண்பிக்கிறது. First and the foremost, that relate to the trouble in the heart. That's the reason why Lord Jesus said, may not your hearts be troubled. మొట్టమొదటిగా అది హృదయ కలవరమై ఉన్నది. యేసు చెప్పినారు, మీ యొక్క హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. இரண்டாவதாக துக்கங்களும் வியாகுலங்களும் இந்த வார்த்தைக்குள்ளவே அடங்கி இருக்கிறது. Secondly, sorrow and travail is contained within this word. రెండవదిగా దుఃఖము వ్యాకులము దీనిలో ఇమిడి ఉన్నవి. மூன்றாவது திகில். திகில். And thirdly, மார்க் 14:33 சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே திகில், அதுவும் இந்த வார்த்தையின் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கிறது. thirdly, it is the terror which is read in Mark's Gospel, chapter 14, verse 13. మార్కు సువార్త 14:13 వాక్యమందు చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క దిగులు అయి ఉన్నది. தொய்ந்து போகுதல். மத்தேயு 9:36 மேய்ப்பிடில்லாத ஆடுகளைப் போல அவர்கள் இருந்து ஆத்துமாவிலே தொய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த வார்த்தையும் இதோடு சேர்ந்தே வருகிறது. And the fourth one is to become weary, as we read Matthew's Gospel, chapter 9, verse 14. As a result, when they did not have the shepherd, they become weary. మార్కు సువార్త 9:30 వాక్యమందు చెప్పబడినట్లుగా ఈ మాట కూడా దానికి చెందినదై ఉన్నది. கவலைப்பட்டு கலங்குதல், which is in worry, to be troubled. కలవరము చెందుతూ కలవరపడుట ఉన్నది. இப்படி பல இது நான் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஒன்றாக்கி பார்த்தால் இக்கட்டு என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு உண்மையான அர்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கியிருப்பீர்கள். In this manner, if you will be able to put all the interpretations together I shared, you will be able to understand the depth of the meaning called distress. ఈ యొక్క చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ చూచినట్లయితే ఈ యొక్క బాధ ఇక్కట్టు అనే మాటకు మీరు మాటను గ్రహించెదరు. இன்றைக்கு இதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது என்பதுதான் அநேகருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. Today the question many have is to how to get out of this distress. నేడు దీనిలో నుండి ఎలాగున బయటికి వచ్చుట, ఇది అనేకుల యొక్క ప్రశ్న ఉన్నది. இதை விட்டு வெளியே வருவது எப்படி என்பதை தியானிப்பதற்கு முன்பாக ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இக்கட்டுகள் உண்டாகிறது என்பதையும் நாம் அறியத்தான் வேண்டும். So even before we go forward to meditate as to how to get ourselves rid of this distress, it shall be expedient for us to meditate as to why at all we become distressed. వీటి నుండి ఎలాగున బయటికి వచ్చుటను గురించి మనం ధ్యానించక ముందు ఎందుకు మన యొక్క జీవితం అందు యొక్క బాధలు అనుమతించబడుచున్నవని తెలుసుకొనేదము. உபாகமம் 31 அதிகாரத்தின் 16, 17 வசனத்தை நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். அங்கே ஏன் ஒரு மனுஷன் இக்கட்டுக்குள் அகப்படுகிறான் என்ற காரணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். As we read Deuteronomy chapter 31 verses 16 and 17, if you were to read yourself, you will understand as to why at all a person get into distress. ద్వితీయోపదేశకాండము 31:16-17 వాక్యములను మీరే చదువుకొనుడి. అవి చదివినప్పుడు ఎందుకు ఒక మనుషుడు ఈ ఇక్కట్టులలో బాధల్లో చిక్కుకొనిచున్నాడని చూడగలము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவனை விட்டு அந்நிய மார்க்கத்திற்கு பின்னால் போய் தேவனோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை முறித்து போடுவானானால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தேவனால் கைவிடப்பட்டு இக்கட்டுகளுக்கும் நெருக்கத்திற்கும் உள்ளாவான். Whenever a child of God go away from the ordinances of the Lord, leave behind the ways of the Lord and submit himself unto the ways that are of strange gods, then invariably he will get himself caught into all kinds of troubles, snares and distress. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి అన్య దేవతలను వెంబడించి దేవునితో చేసినటువంటి నిబంధనను మీరి వారు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కీడులు ఆపదల వరకు ప్రాప్తించుచున్నవే. ஒரு மனுஷன் தேவனை விட்டு விலகி பின்வாங்கி போவானானால் தெய்வத்தின் முகம் அவனுக்கு மறைக்கப்படுகிறது, அவன் தேவனால் கைவிடப்பட்டு போகிறான். When a person go behind a backslide from the Lord, the face of God is hid for him. As a result of that, this person is forsaken thereafter by God. ఒక మనుషుడు దేవుని ఎదుట వెనుకంజ వేసినప్పుడు దేవుని యొక్క ముఖము వారికి మరుగు చేయబడుచున్నది. ఈ యొక్క ఆపదల్లో వారు చిక్కుకొనిచున్నారు. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போவதும் கூட இக்கட்டுகளுக்கு காரணமாக மாறிவிடுகிறது. Even to show disobedience unto God becomes a cause for us to enter into distress. దేవునికి అవిధేయత చూపినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క బాధలు ఆపదలు కలుగుచున్నవే. நெகேமியா 9 அதிகாரம் 26, 27 ஆகிய வசனங்களிலே நாம் படிக்கலாம். We can read about that in the book of Nehemiah chapter 9 verses 26 and 27. நெகேமியா 9 అధ్యాయము 26, 27 వాక్యములు. அவர்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களாக போனார்கள்,
And they have become disobedient వారు అవిధేయులైపోయిరి, தேவனுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணினார்கள், and rebelled against God. వారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిరి, நியாயப்பிரமாணத்தை உபதேசத்தை புறம்பே எறிந்து விட்டார்கள், And they cast the law behind their backs. ధర్మశాస్త్రమును లక్ష్య పెట్టక త్రోసివేసిరి, அவர்களை கடிந்து கொண்ட தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று போட்டார்கள். And they also slew the prophets who testified against them. వారికి ప్రకటించినటువంటి ప్రవక్తలను వారు చంపివేసిరి. எனவே தெய்வத்திற்கு கோபமூட்டுகிற பெரிய அக்கிரமங்களை வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தார்கள். And through all these they were committing grievous crimes against God. దేవునికి కోపం పుట్టించినటువంటి అక్రమ క్రియలు వారు చేయించి ఉండిరి. உன்னுடைய இக்கட்டான நெருக்கமான சூழ்நிலைகளுக்கு காரணம் என்ன என்பதை நீ ஒரு விசை கூட ஆராய்ந்து பார்த்தால் நலமாக இருக்கும். Therefore it shall be good for you if you would be able to examine for a minute as to what is the cause for you to be in distress. నీ కలిగినటువంటి బాధ ఆపదలకు కీడు ఏమని చెప్పి ఒకసారి నువ్వు చూచుకున్నట్లయితే అది బాగుండును. ஒரு தேவ பிள்ளை இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள், வியாகுலங்கள், இக்கட்டுகள் அடையும் பொழுது அவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? But whenever a child of God enter into such a state of distress or trouble, what must he do? ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇటువంటి ఉపద్రవములు, శ్రమలు, బాధలు కలిగినప్పుడు ఏమి చేయవలెను? ஒரு சூழ்நிலையிலே ராஜாக்களின் நாட்களிலே இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு இக்கட்டுக்குள்ளாக கடந்து போனார்கள். At a particular time in the dispensation of the kings, the people of Israel had to go through a phase of distress in their life. ఒక కాలమునందు రాజుల యొక్క దినములందు వారి యొక్క బాధకరమైనటువంటి పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిరి. நீங்கள் వசனத்தை எல்லாரும் கவனமாக கவனிக்கும்படியாக நான் வாஞ்சிக்கிறேன். I earnestly request all of you to attentively listen to the word of God. వాక్యమును ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధగా ఆలకించవలని చెప్పి నేను కోరుచున్నాను. முதலாம் சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரத்திலே 5ஆம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களை படிக்கும் பொழுது இஸ்ரவேலுக்கு உண்டான ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். As we read in the book of 1 Samuel chapter 15 verses 13 verses 5, 6 and 7, there you understand as to what has happened to them to go into the phase of distress. మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయము 5 నుండి 7 వాక్యములందు చదివినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనులకు కలిగినటువంటి యొక్క శ్రమల్లో వారు ఏమి చేసినారని చెప్పి చూచున్నాము. దయచేసి తమిళలో మాత్రం படிங்கள். பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலோடு யுத்தம் பண்ணும்படி 30,000 ரதங்களோடும் 6,000 குதிரை வீரரோடும் கடற்கரை மணலத்தனை ஜனங்களோடும் கூடி கொண்டு வந்து பெத்தாவேலுக்கு கிழக்கான மிக்மாசிலே பாளையம் விளங்கினார்கள். அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் தங்களுக்கு உண்டான இக்கட்டை கண்டபோது ஜனங்கள் தங்களுக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கிபிகளிலும் முட்காடுகளிலும் கண்மலைகளிலும் துருக்கங்களிலும் குகைகளிலும் ஒளித்து கொண்டார்கள். எபிரேயரில் சிலர் யோர்தானையும் கடந்து காத் நாட்டிற்கும் கில்லேயாத் தேசத்திற்கும் போனார்கள். சவுலோ இன்னும் கில்காலிலே இருந்தான். சகல ஜனங்களும் பயந்து கொண்டு அவனுக்கு பின் சென்றார்கள். இந்த வசனத்தை சற்று கவனமாக தியானிப்போமாக. Let us meditate with little more attention these verses. ఈ యొక్క వాక్యమును మనం కొంత శ్రద్ధగా ధ్యానించదము. இங்கே கர்த்தருடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக பெலிஸ்தியர்கள் வந்ததாக பார்க்கிறோம். Here we note that against the people of God the Philistines have camped. ఇక్కడ దేవుని జనులకు విరోధముగా ఫిలిష్తీయులు వచ్చి ఉన్నారు. 3 விதங்களிலே அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். And they have come in 3 different types. వారు 3 రీతిలో వచ్చి ఉన్నారు. ஒன்று 30,000 ரதங்கள். First and the foremost 30,000 chariots. ఒకటి 30,000 రథములు, 6,000 குதிரை வீரர்கள், and 6,000 horsemen, 6,000 గుర్రపు రౌతులు, கடற்கரை மணலத்தனையான ஜனங்கள், and people as the sand which is on the seashore in multitude. సముద్రపు దరి నుండి ఇసుక రేణువులంత విస్తారమైన జన సమూహము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சாத்தானின் மும்முனை தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறதான நேரங்கள் உண்டு. Now there are times in which a child of God will be attacked by Satan in triple dimension. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ 3 రీతిలో అపవాది చేత త్రాకబడినటువంటి సమయములు ఉండును. ஒன்று ஆவியிலே தாக்குறதான வல்லமை. First and the foremost is to be attacked in the spirit. ఒకటి ఆత్మయందు తాకున్నటువంటి శక్తులు. இரண்டாவது அவருடைய ஆத்மாவை தாக்குற வல்லமை. Second is the attack in the soul. రెండవదిగా ప్రాణమునందు తాకున్నటువంటి శక్తులు. மூன்றாவது அவருடைய சரீரத்தை தாக்குற வல்லமை. Thirdly, it is the power that attack the body. మూడవదిగా శరీరమును తాకున్నటువంటి శక్తులు. எனவேதான் இந்த பெலிஸ்தரின் 3 வல்லமைகளும் மிக்மாசிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் என்று And that is சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. the reason why it is mentioned here that these powers of the Philistines gathered together in the place called Michmash. ఈ యొక్క ఫిలిష్తీయుల యొక్క వీరందరూ మిక్మాషులో దిగి ఉన్నారు. மிக்மாஸ் என்றால் hidden, மறைவு என்ற அர்த்தம். The meaning of Michmash is hidden. ఈ యొక్క మిక్మాషు అని చెప్పినప్పుడు అది దాగు చోట ఉన్నది. அதனுடைய அர்த்தம் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு விரோதமாக
சத்துருவானவன் மறைந்து வெளியரங்கமாக அல்ல, மறைவாகவே இருந்து அவனை தாக்குகிறதை நாம் அறிவோம். The interpretation of that is that the enemy does not come as an open conflict, but he hides himself and comes in disguise to attack a child of God. దీని యొక్క అర్థం ఏదనగా ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డకు అపవాది చేయనటువంటి కార్యము అది రహస్యముగాను మరుగ్గా నుండి చేయుచున్నది. యేసు சொன்னார், உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். And that is the reason why Jesus said, in this world you have tribulation, be of good courage, for I have overcome the world. యేసు చెప్పెను, లోకములో మీకు శ్రమలు కలుగును, అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించినాను. நம்முடைய எதிராளியான சத்துருவானவன் தாக்கும்படியாக மூன்று சூழ்நிலைகளிலே இந்த மிக்மாஸிலே வந்து அவன் கூடியிருக்கிறான். Our enemy has come to attack us, and he has pitched himself in Michmash that he may attack us in 3 different ways. మరి యొక్క విరోధి అయినటువంటి అపవాది మనల్ని తాకు నిమిత్తము 3 రీతిలో ఈ యొక్క మిక్మాష్లో దిగి ఉన్నది. ఎత్తனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே இப்படித்தான் இருக்கும் என்று அறியாத விதத்தில் சாத்தானின் தாக்குதல்கள் ஜனங்களையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் சிதறடிக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். And we are able to see vividly as to how in countless occasions when people do not even know as to what is the way in which the attack be, the Satan come and attack the children of God and destroy them. పలు రీతిలో ఈ సందర్భములో ఈ రీతిగానే ఉండనని తలంచినటువంటి సమయములందు అపవాది పలు రీతిలో దేవుని యొక్క జల్లను కుటుంబములను తాకుచున్నది. அதே அதிகாரத்தின் 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் 18ஆம் வசனத்தில் இந்த பெலிசியரை அந்த வசனம் கொள்ளைக்காரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the same chapter, which is 1 Samuel chapter 13 verses 17 and 18, the Bible calls the Philistines as the robbers. మొదటి సమయంలో 13వ అధ్యాయము 17 18 వాక్యములందు ఈ యొక్క ఫిలిస్తీయులను దోపుడుగాండ్రు చెప్పబడెను. இந்த கொள்ளைக்காரர் என்ற வார்த்தைக்கு எபிரேய பதம் ஷௌகா என்று சொல்லுகிறார்கள். And the word spoilers in the Hebrew tongue is called the shauka. ఈ యొక్క దోపుడుగాండ్రు అని చెప్పినటువంటి మాటకు హెబ్రీ భాష యందు షౌకా అని చెప్పబడుచున్నది. మూడు అర్థములు ఉంది. And that has 3 meanings. దానికి 3 అర్థములు కలవు. To destroy, అழிక, నశింపచేయుటకు, கெட்டு போக செய்ய, నాశనం చెడిపోచేయుటకు, to decay, అழிந்து పోக, నశింపచేయుటకు. 3 వార్తகள். This way there are 3 words given. 3 మాటలు ఇవ్వబడి ఉన్నవి. இதுதான் கொள்ளைக்காரர்கள். And these are called as spoilers. ఇదే దోపిడిగాండ్రు ఉన్నది. கொள்ளைக்காரர்கள் 3 படியாக புறப்பட்டு வருகிறார்கள். The spoilers, the robbers come in 3 different ways. ఈ యొక్క దోపిడిగాండ్రు 3 గుంపులుగా బయలుదేరి వచ్చుచున్నారు. நன்றாக வேதத்தை கவனியுங்கள். Please listen to the word of God carefully. శ్రద్ధగా వాక్యమును గమనించుడి. வேதத்தில் பிசாசானவன் தான் கொள்ளைக்காரன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். The Lord counted Satan in the word of God as a robber or as a spoiler. వాక్యమునందు అపవాది దొంగ అని చెప్పబడెను. அவன் அழிக்க வருகிறான். He comes to destroy. అతడు నాశనము చేయుటకు వచ్చుచున్నాడు. దైవத்திற்கு మహిమ உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 3 படையாக புறப்பட்டு வருகிறார். வாசிங்கள் 17ஆம் 18ஆம் வசனங்கள். And let us read verses 17 and 18. 17 18 వాక్యములు. கொள்ளைக்காரர் பெலிஸ்தரின் பாளையத்திலிருந்து 3 படையாய் புறப்பட்டு வந்தார்கள். ஒரு படை ஒப்ரா வழியாய் சூவால் நாட்டிற்கு நேராக போயிட்டு, வேறொரு படை பெத்தோரான் வழியாய் போயிட்டு, வேறொரு படை வனாந்தரத்தில் இருக்கிற செபோயிம் பள்ளத்தாக்குக்கு எதிரான எல்லை வழியாய் போயிட்டு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த கொள்ளைக்காரர்கள் 3 வழியாக புறப்பட்டு போகிறார்கள். This is how these spoilers are coming in 3 companies and in 3 ways. ఈ యొక్క దోపుడుగాండ్రు 3 గుంపులుగా బయలుదేరి వచ్చుచున్నారు. இந்த 3 வழிக்கும் 3 குறிப்பிட்ட பெயர்களை பார்க்கிறோம். And for all these 3 directions, 3 different names have been given. ఈ యొక్క 3 మార్గములకు 3 పేర్లను చూచున్నాము. முதலாவது சூவால் நாடு. First and the foremost it is called the Shual. మొట్టమొదటిగా షుయాలు దేశము. ஒரு படை சூவால் நாட்டுக்கு நேராக போயிற்று. A particular company went towards the land of Shual. ఒక గుంపు బయలుదేరి షుయాలు దేశమునకు వెళ్ళెను. சூவால் என்றால் நரி என்ற அர்த்தம். The meaning of Shual is fox. షుయాలు అని చెప్పినప్పుడు నక్క అని అర్థము. దైవத்துக்கு మహిమ ఉండాలి. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును నరి గాక. தந்திரமான ஜீவியத்திற்கு அது நிழலாக இருக்கிறது. Fox is a symbol of a crafty or a subtle life. ఈ యొక్క నక్క అని చెప్పినప్పుడు కుయుక్తి గల జీవితమై ఉన్నది. கொள்ளைக்காரர்கள் குடும்பங்களை கொள்ளையடிக்கும்படி சூவால் நாட்டுக்கு நேராக வருகிறார்கள். The spoilers, in order to take spoil of families, are coming via the land of Shual. ఈ యొక్క దోపుడుగాండ్రు కుటుంబమును దోచుకున్న నిమిత్తము షుయాలు దేశ మార్గమున వచ్చుచున్నారు. ஆம், எத்தனையோ வஞ்சகமான வழிகளை
சத்துருவானவன் கையாளுகிறான் தேவனுடைய ஜனமே. Yes, beloved people of God, the devil is undertaking many subtle ways to take spoil of the people of God. దేవుని యొక్క జల్లారా, దేవుని యొక్క జల్ల నశింపజేయ నిమిత్తము అపవాది ఎన్నో మోసకరమైన మార్గములు ఉపయోగించున్నాడు. இந்த கொள்ளைக்காரர்கள் வருகிற வழியை நீ சிந்தித்து பார். You need to think about the ways in which the spoilers come. ఈ యొక్క దోపుడుగాను వచ్చినటువంటి మార్గమును తలంచి చూడుము. உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற மேன்மையை அழித்து போடும்படியாக மிக தந்திரமாக, மிகவும் தந்திரமான வழிகளிலே அவன் கையாளுகிறான் என்பதை நீ விளங்கிக்கொள். You need to understand, to destroy the glory of your life, he adopt and resort to many subtle and cunning ways. నీ యొక్క జీవితమందుండినటువంటి శ్రేష్ఠతను మహిమను నశింపజేయ నిమిత్తము కుయుక్తిగా అపవాది వచ్చుచున్నాడు. இரண்டாவது படை பெத்ரோன் வழியாக போயிட்டான். And the second one comes via Beth Horon. రెండవ గుంపు బెత్ హోరునుకు పోవు మార్గమున వెళ్ళెను. பெத்தோரன் என்றால் ஹவுஸ் ஆஃப் ஹாலோண்டர்ஸ் அல்லது குகை, கேவ் போன்ற வார்த்தைகள் அதற்கு அடங்கி இருக்கிறது. The meaning of Beth Horon is it is the house of caves. బెత్ హోరోను అని చెప్పినప్పుడు గుహ ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு, ஹவுஸ் ஆஃப் ராத். You know, another meaning, கோபத்தின் வீடு. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இதிலிருந்து ஒரு சிறிய விளக்கத்தை மாத்திரம் கொடுக்கிறேன். Let me give unto you a brief interpretation for this. దీని నుండి కొన్ని మాటలు మాత్రమే చెప్పెదను. குகை என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தத்தை காண்பிக்கிறது. The meaning of cave gives us a spiritual interpretation to our life. ఈ యొక్క గుహ అని చెప్పినప్పుడు ఆత్మీయ జీవితం అందుకు అర్థములు ఇచ్చుచున్నది. வேறொரு படை பெத்தோரோன் வழியாக புறப்பட்டு போயிற்று. There is another company that went via Beth Horon. మరొక గుంపు బెత్ హోరోనుకు పోవు మార్గమున సంచరించెను. இந்த பெத்தோரோன் என்றால் குகை என்ற அர்த்தம். The meaning of Beth Horon simply is cave. ఈ యొక్క బెత్ హోరోను అని చెప్పినప్పుడు గుహ అని అర్థము. இது சத்துருவானவன் மறைந்திருந்து நம்மை தாக்குகிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. This shows us the experience as to how an enemy will hide himself before he attack on us. శత్రువు మరుగ్గాగుంటే ఉండి మనల్ని తాకుటై ఉన్నది. சில வேளைகளிலே நம்முடைய எதிராளியானவனை நாம் இனம் கண்டு முடிவதில்லை. On certain occasions we are not able to identify as to who our enemy is. కొన్ని సమయములందు మన యొక్క శత్రువు ఎవరని మనం తెలుసుకొనుటలేదు. அவன் மறைந்திருந்து தாக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறார். Because he comes in disguise, hide before he attack on us. అతడు దాగి ఉండి మనల్ని తాకువాడై ఉన్నాడు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வேறொரு படை செபேயிமின் வழியாக போயிட்டான். There is another company that went via Zeboim. మరొక మార్గము జెబోయిము లోయ. இந்த செபேயிம் என்றால் கழுதை புலி, ஹைனாஸ் சொல்றாங்களே, கழுதை புலி, அதான் அந்த அர்த்தம். The meaning of Zeboim is a hyena. கழுதை புலி என்ன சொல்றது தெலுங்குல, அதுவும் கூட நரி, குள்ள நரி வர்க்கத்தை சார்ந்தது. And that is also in the family of jackal. ఇది కూడా ఇక గుంట నక్కల కుటుంబములకు చెందినటువంటిది. தமிழ் வேதாகமத்திலே இந்த நரிக்கு ஓரிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் வசனத்தை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, வீட்டில் படிச்சுக்கொள்ளுங்க. ஏசாயா 13:21 ஓரின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்ட அந்த மிருகம். In Isaiah 13:21 these are called with a different name in Tamil and that actually mean hyena. ఈ యొక్క యెషయా 13:21 వాక్యమందు దీని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. இது ஒரு மோசமான மிருகம். This is a very terrible animal. ఇది మోసకరమైనటువంటి జంతువు. அது விசேஷமாக பிணங்களை தான் அதிகமாக சாப்பிடும். Particularly these animals go after eating on the dead corpses. ఇది అధికముగా శవములను తినుచున్నది. அசுத்த மிருகங்களிலே ஒன்று. And this is one of the filthy and unclean animals. అపవిత్రమైనటువంటి జంతువులలో ఒకటి வேறொரு படை வனாந்தரத்தில் இருக்கிற செபோயிமின் வழியாக புறப்பட்டு போயிற்று. So another company went through Zeboim towards the wilderness. మరొక గుంపు అరణ్య సమీపమందుండు జెబోయిము లోయ సరిహద్దు మార్గమున వెళ్ళెను. ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு விரோதமாக சத்துருவான மேற்கொள்ளுகிற மூர்க்கத்தனமான தாக்குதல் என்று நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Therefore we will have to construe this as a terrible and venomous attack of the enemy against the children of God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను శత్రువు అది ఎంత మూర్ఖతనముగా మొండితనముగా తాకుచున్నదో అయినది. இந்த படைகளை இந்த ஜனங்கள் கண்ட பொழுது என்ன நடந்தது? When the people of God looked at these companies, what happened to them? ఈ యొక్క గుంపును చూచినప్పుడు ఏమి సంభవించెను? 6వ వచనத்திலே இவர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தை நாம் படிக்கிறோம். In verse 6 we read as to what is the manner in which they conducted themselves. 6వ వాక్యమునందు వారు చేసినటువంటి కార్యములు చూచున్నాము. தங்களுக்கு உண்டான இக்கட்டை கண்ட பொழுது அவர்கள் ஒளித்துக் கொண்டார்கள். When they saw that they were in a strait, they then hid themselves. తాము కలిగినటువంటి ఇరుకును వారు చూచి వారు దాక్కుని ఉన్నారు. கெபிகளிலும் முட்காடுகளிலும் கண்மலைகளிலும் துருகங்களிலும் குகைகளிலும் ஒளித்துக் கொண்டார்கள். They hid themselves in caves,
thickets, rocks, high places, and also in pits. గుహలలోను పొదలలోను మెట్టలలోను ఉన్నత స్థలములలోను కూపములలోను దాగిరి. இன்றைக்கும் நம்மில் அநேகரும் இதைதான் செய்கிறோம். Even today, many of us do simply these things. నేడు మనలో అనేకులము దీన్నే చేయుచున్నాము. நமக்கு விரோதமாக போராட்டங்கள் வரும் பொழுது, கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது எங்கேயாவது போய் ஒளிந்து கொள்ளலாமா என்றுதான் நாம் ஒளிகிற இடத்தை தேடுகிறோம். Whenever there are trials, whenever there are problems and struggles in our life, we also sincerely look for place where we would be able to hide. మనకు విరోధంగా పోరాటములు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కునవలని చెప్పి చూచున్నాము. இந்த ஒளித்து கொள்ளுதல் என்று சொல்லுகிறது ஆதாமிலிருந்தே ஆரம்பமாகிறது. Therefore, to hide is a nature that starts in Adam. ఈ యొక్క దాగుకొనుట అని చెప్పినటువంటి మాట ఆదాము నుండి ప్రారంభమై ఉన్నది. ஆதாம் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளித்து கொண்டான். Adam hid himself amidst trees. ఆదాము చెట్ల మధ్యలో దాగుకొనెను. எலியா கெபிக்குள் ஒளித்து கொண்டான். And Elijah hid himself in cave. ఏలియా గుహలో దాక్కుని ఉన్నాడు. சவுல் தளபாடங்களுக்குள்ளே தன்னை ஒளித்து கொண்டான். And Saul hid himself in the garrison. సౌలు కూడా వస్త్ర ఆయుధములు ఉన్నటువంటి స్థలములో దాక్కుని ఉన్నాడు. இங்கே இஸ்ரவேலர்கள் மலைகளிலும் குபைகளிலும் முட்காடுகளிலும் ஒளித்துக் கொள்கிறார்கள். Here the people of Israel are hiding themselves in caves, thickets, rocks and pits. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు గుహల్లోను పొదల్లోను మెట్టల స్థలముల్లోను కూపముల్లోను దాక్కుని ఉన్నారు. தேவ பிள்ளையே, உன்னுடைய இக்கட்டுகளிலிருந்து நீ வெளியே வர வேண்டுமானால் நீ ஒளித்துக் கொள்ளுகிற நபராக இருக்கக்கூடாது. Child of God, if at all you will have to get out of your distress, you shall not be the one that hide yourself. దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క బాధల నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చే నిమిత్తము నీవు దాగునటువంటి వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. சில கூட்டத்துக்கே வர மாட்டார்கள். Some will not come to meetings at all. కొందరు కూటములకే రారు. ஏரியா ஜெபங்களுக்கு போக They மாட்டார்கள். will not go to area prayers at all. ఏరియా ప్రార్థనలకు వెళ్ళరు. பிசாசானவன் பல விதங்களிலே எதிர்த்து வரும் பொழுது, குழப்பங்களும் மன சோர்வுகளும் வரும் பொழுது எங்கேயாவது போய் ஒளித்துக் கொண்டால் நலம் என்று இஸ்ரவேலரை போல அவர்கள் ஒளித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். Such like Israel, when multitudes of problems come against them, not able to manage those, they will sincerely seek for places to hide themselves. వారికి విరోధముగా పలు పోరాటములు, శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, అపవాది పలు రీతిలో వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కునవలని చెప్పి చూచున్నారు. இரண்டாவதாக ஒரு கூட்ட இஸ்ரவேலர்கள் என்ன செய்தார்கள்? Secondly, there is another group of Israelites. What did they do? రెండవదిగా ఒక గుంపు ఇశ్రాయేలీయులు ఏం చేస్తున్నారు? பயங்கரமான இக்கட்டுகள் வந்த பொழுது, சுற்றிலும் சத்துருக்களை காணும் பொழுது யோர்தானை கடந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஓடி போனார்கள் என்று 7ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். When the terrible distress came against them, when they were caught up and straight, they crossed even the dreadful Jordan and ran into the other land beyond Jordan. శత్రువులు వారికి విరోధముగా వచ్చినప్పుడు దాన్ని చూచినటువంటి కొంతమంది జనులు వారు వేరే దేశమునకు వెళ్ళి ఉన్నారని చెప్పి 7వ వాక్యమును చదువుచున్నాము. காத் நாட்டிற்கும் கிளையாத் தேசத்திற்கும் போனார்கள். They ran thither to Gad and to Gilead. వారు గాదు దేశమునకు గిలాదు దేశమునకు వెళ్ళిపోయిరి. ஊரை விட்டு ஓடி போகுதல். That is to run away from the city. ఊరును వదిలి వెళ్ళి పారిపోవుట. சென்னையில இக்கட்டு என்றால் மதுரைக்கு போய் செட்டில் ஆகலாம் நினைக்காதே. Do not think if you have distress here in Chennai, you will settle down in Madurai. ఈ యొక్క చెన్నైలో నీకు ఇరుకులున్నవి గనుక మదురైలో వెళ్ళి ఉండవలని చెప్పి తలంచుకుమో. சமீபத்தில் ஒரு மனுஷனை கேள்விப்பட்டேன். நான் ஒரு விபத்துக்கு உள்ளாக்கி விட்டு எப்படித்தான் தாய்லாந்து போனானே தெரியாது, போய் விட்டானாங்க. Recently I heard about a man who committed a grave accident and escaped unto Thailand. I do not know how that was possible to him. సమీపమునందు నేను వినియున్నాను, ఒక అపాయంలో ఒక వ్యక్తి తప్పించుకొని అతడు థాయిలాండ్‌కు వెళ్ళి ఉన్నాడని వినియున్నాను. இந்த சென்னை பட்டணத்தில் உனக்கு இடுக்கண் உண்டாகும் பொழுது எந்த ஊருக்காவது ஓடி விடலாம் என்று நினைக்காதே. When you have some distress in the city of Chennai, do not ever imagine that you will run to some other city to hide. ఈ యొక్క చెన్నై పట్టణంనందు నీకు బాధలు ఇరుకులు కలిగినప్పుడు వేరే ఏదైనా ఊరుకు పోవాలని చెప్పి తలంచకుమో. பெத்லெகேமிலே பஞ்சம் உண்டான பொழுது நகோமி மோவாப் தேசத்துக்கு ஓடினாள் தப்பிக்கொள்ள. When there was famine in the city of Bethlehem, Naomi ran to land of Moab that she may escape. బెత్లెహేమునందు క్షామము కలిగినప్పుడు నయోమి ఆమె మోయాబు దేశమునకు వెళ్ళి ఉన్నది. அம்மா வீட்டுக்கு போயிடலாமா, எங்கேயாவது போகலாமா நினைக்காதே. அப்படி போவாய் ஆனால் உனக்கு ஜெயம் கிடைக்காது. Do not think, shall I go to my mother's place? Shall I go to hide? If you do so, you shall not be a victor.
అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళేదమా లేక వేరే స్థలమునకు వెళ్ళేదమా అని అనుకున్నట్లయితే మీకు జయము దొరకదు. 55ஆம் சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does the psalmist say in Psalm 55? 55వ కీర్తనేందు కీర్తనకర్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? 6ஆம் வசனத்தில் 55ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்தில் எனக்கு புறாவை போல் சிறகுகள் இருந்தால் பறந்து போய் இழந்து இளைப்பாறுவேன், பறந்தே போயிடுவேன், இந்த இக்கட்டே வேணாம், எங்கேயா ஓடிட்டா போதும். In 55:6 he says that, oh, that I had wings like a dove, then I would fly away and be at rest. I do not want this trouble. I would fly and go away. 55వ కీర్తన 6వ వాక్యమందు ఆహా గువ్వవలే నాకు రెక్కలున్నేడలా నేను ఎగిరిపోయి నెమ్మదిగా నుందునే. 5ஆம் வசனம் பயமும் நடுக்கமும் என்னை பிடித்தது, அருக்களிப்பு என்னை மூடிட்டு. In verse 5 he says, fearfulness and trembling are come upon me, horror hath overwhelmed me. దిగులును వణుకును నాకు కలుగుచున్నవి, మహా భయము నన్ను ముంచివేసెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 8ஆம் வசனம் பெருங்காற்றுக்கும் புசலுக்கும் தப்ப தீவிரித்துக் கொள்வேன், ஒரு பக்கம் பெருங்காற்று இன்னொரு பக்கம் புயல். On verse 8 he says, I would hasten my escape from the windy storm and tempest on the one hand, tempest while on the other windy storm. 7-8 వాక్యములందు పెనుగాలిని సుడిగాలిని తప్పించుకొని అని చెప్పుచున్నాడు. இப்போது தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புறாவை போல் சிறகுகள் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும். Therefore now we imagine as to how shall it be in my life if I have wings like that of dove. ఇప్పుడు అతని యొక్క జీవితమునందు గువ్వవలే రెక్కలు ఉండినట్లయితే ఎంత బాగుండును. எப்படியாவது இந்த இடத்தை விட்டு பறந்து போனால் நலமா இருக்கும். It shall be good only if I would fly away somehow from this place. ఈ యొక్క స్థలము నుండి వేరే స్థలమునకు ఎగిరిపోయినట్లయితే నెమ్మదిగా ఉండును. அருமையான கர்த்தருடைய ஜனமே, நெருக்கங்களும் இக்கட்டுகளும் வரும் பொழுது எந்த தேசத்துக்கு ஓடி போகலாம் என்று நினைக்காதே, அது உனக்கு மேன்மையை கொண்டு வராது. Beloved children of God, when you have distress or trouble, do not think to escape to another place. If you do so, that shall not bring you any glory. ప్రియమైన దేవుని జల్లారా, ఇరుకులు ఇబ్బందులు మీకు కలుగునటువంటి సమయమందు వేరే దేశములకు పారిపోవాలని చెప్పి తలంచకూడదు, అది మీకు ఘనతను తీసుకుని రాదు. மூன்றாவது விஷயம், Thirdly, మూడవ విషయము அதே 13ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே சகல ஜனங்களும் பயந்து கொண்டு சவுலுக்கு பின்னால் போனார்களாம். and in verse 7 we read that all people of God in fear went after Saul. ఆ యొక్క 7వ వాక్యమునందు జనులందరూ భయపడుచు సౌలును వెంబడించిరి. மூன்றாவது பயம். Thirdly, it is fear. మూడవదిగా భయము. முதலாவது ஒளித்துக் கொள்ளுதல். First and the foremost is to hide. మొట్టమొదటిగా దాక్కొనుట. இரண்டாவது ஊரை விட்டு ஓடி போகுதல். Second one is to run away from the land. రెండవదిగా ఊరును వదిలి పారిపోవుట. மூன்றாவது வேற வழி இல்ல, நடுக்கம், எப்ப பாரு பயம் பயம் பயம். While the third is no other way, always in constant fear. మూడవదిగా వేరే మార్గం లేదు, ఎల్లప్పుడు భయమై ఉన్నది. நீ பயத்தோடு கூடவே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Are you living with constant fear? నీవు భయముతోనే జీవించున్నావా? பயம் வேதனை உள்ளது. Fear is tormenting. భయము వేదన కలిగించున్నది. நீ சவுலுக்கு பின்னால் பயத்தோடு போய் கொண்டிருக்கிறாய். It is in fear you are going after Saul. నీవు భయపడుచు సౌలును వెంబడించున్నావు. இந்த சவுல் என்று சொல்லுகிறது கீழ்ப்படியாமையின் பாவம். The meaning of Saul is the sin of disobedience. ఈ యొక్క సౌలు అని చెప్పినప్పుడు అవిధేయత పాపమై நீ ఉన్నది. இந்த சவுலுக்கு பின்னால் போக மட்டும் இந்த பயம் உன்னை விட்டு நீங்காது. As long as you pursue the Saul, fear shall not leave you. ఈ యొక్క సౌలు వెంబడి వెళ్ళినంత వరకు ఈ యొక్క భయము నిన్ను వదిలిపెట్టదు. தேவனோ நம்மிடத்திலே கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார். But the Lord only expects obedience from us. దేవుడైతే మన యొద్ద విధేయతను ఎదురు చూచున్నారు. தெய்வத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். We will have to obey to our God. దేవునికి మన విధేయత చూపవలెను. புருஷனுக்கு மனைவி கீழ்ப்படிய வேண்டும். Unto the husband, wife will have to submit and obey. భర్తకు భార్య లోబడి ఉండవలెను. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய The வேண்டும். children will have to obey the parents. పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపవలెను. சபையார் நடத்துகிறவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய The வேண்டும். church will have to obey to the leaders. సంఘస్థులు నడిపించే వారికి లోబడి ఉండవలెను. உனக்குள் கீழ்ப்படிதலின் ஆவி இல்லை என்றால் நீ அந்த கீழ்ப்படியாமையாகிய சவுலுக்கு பின்னாலே போகிறாய். Therefore, if you do not have the spirit of obedience, you will be going after Saul, the spirit of disobedience. నీలో విధేయత చూపినటువంటి ఆత్మ లేకుండా ఉండినట్లయితే అవిధేయత అయినటువంటి సౌలును நீ వెంబడించున్నావు. சவுலுக்கு பின்னாலே போகிறபடினாலே உனக்குள்ள இருக்கிற தைரியம் போய்விட்டது. இப்போது நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாய். And because you are going after Saul, the courage that you had in you departed already. You are now governed by fear only.
నీవు సవాళ్ళు ఇప్పుడు వెంబడించుచున్నావు గనుక నీలో ఉండినటువంటి ధైర్యము పోయి ఉన్నది, అందుచేత నువ్వు భయపడుచున్నావు. பயம் பிசாசின் ஒரு ஆயுதம். The fear is a weapon of the devil. భయం అనేది అపవాది యొక్క ఒక ఆయుధమై ఉన్నది. இயேசு கேட்கிறார், அற்ப விசுவாசியே ஏன் பயப்பட்டாய்? And that's the reason why Jesus questioned, ye of little faith, why did you fear? యేసు అడుగుచున్నారు, అల్ప విశ్వాసి నువ్వు ఎందుకు భయపడతివి? கிதியோன் சொல்லுகிறான், பயப்படுகிறவர்கள் எல்லாம் ஓடி போங்கள்னு சொல்லுகிறான். And Gideon said, they that are fearful depart from me. గిద్యోను చెప్పుచున్నాడు, భయపడే వారందరూ పారిపోవుడి. நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல ధైర్యమాயிருப்பார்கள். But the righteous shall be as bold as a lion. నీతిమంతులైతే సింహం వలె ధైర్యముగా ఉండెదరు. உன்னுடைய போராட்டங்கள் பிரச்சனைகளை கண்டு நீ ஏன் பயந்து நடுங்குகிறாய்? Therefore why art thou troubled and in fear, considering all your troubles and your problems? నీ యొక్క పోరాటములో సమస్యలను చూచి నీవు ఎందుకు భయపడుచున్నావు? என்ன நடக்குமோ என்று நீ கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய். Thinking as to what shall befall, you are troubled within yourself. ఏమి జరుగును అని చెప్పి నువ్వు భయపడుచున్నావు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவ பிள்ளையே, நீ பயந்தால் உனக்குள்ள தெய்வீக அன்பு இல்லை. Child of God, if you are fearful, you do not have the love of God in you. దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీవు భయపడినట్లయితే నీలో దైవికమైన ప్రేమ లేదు. நீ కీழ்పడుதலை కట్టుకొள், இந்த பயம் உன்னை விட்டு போகும். Therefore you shall learn to obey, then this fear shall flee from you. నువ్వు విధేయతను చూపుటకు నేర్చుకొనుము, అప్పుడు యొక్క భయం నీలో నుండి తొలగిపోవును. நான்காவது இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள்? What did as the fourth thing these people do? నాలుగవదిగా ఇక జనులు ఏమి చేస్తున్నారు? 13ஆம் அதிகாரம், முதலாம் சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் ஜனங்கள் அவனை விட்டு செதறி போனார்கள் என்று நான்காவது அம்சத்தை பார்க்கிறோம். In 1 Samuel chapter 13 verse 8, there we read the fourth thing that these people have done is to scatter themselves. మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయము 8వ వాక్యమందు నాలుగవదిగా జనులు తన యొద్ద నుండి చెదిరిపోయి செதறி போகிறார்கள். நெருக்கங்கள் வரும்பொழுது ஓடியே போகிறார்கள். When trials, afflictions come, they get themselves scattered, they run away. ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు జనులు చెదిరిపోవచ్చున్నారు. ஓடி போகுதல் அல்லது செதறி போகுதல் என்று சொல்லுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. To run away or to scatter directs us to a pointed reflection. ఈ యొక్క పారిపోవుట చెదిరిపోవుట అన్నటువంటి మాట ఒక గుర్తింపబడిన విషయమును చెప్పుచున్నది. 13ఆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். Zechariah chapter 13 verse 7. జకర్యా 13వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము. பட்டயமே என் மேய்ப்பன் மேலும் என் தோழனாகிய புருஷன் மேலும் எழும்பு என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மேய்ப்பனை வெட்டு, அப்பொழுது ஆடுகள் சிதறி போகும். சிதறி போவதற்கு காரணம் மேய்ப்பன் இல்லாத தன்மை. The reason for scattering is the absence of the shepherd. చెదిరిపోవుటకు కారణము కాపరి లేనటువంటి స్థితి. ఎసేకియల్ 34:5 కూడా படிங்கள். Let's also read Ezekiel chapter 34 verse 5 as well. ఎస్కేలు 34వ అధ్యాయం 5వ వాక్యము. மேய்ப்பன் இல்லாததினால் அவைகள் சிதறுண்டு போயின. மேய்ப்பன் இல்லாததினால் சிதறுண்டு போயின. Because there was no shepherd, they were scattered. కాపర్లు లేకయే అవి చెదిరిపోయెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இக்கட்டுகள் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது சிதறி போகிறார்கள். When trials and troubles come, they get scattered. ఈ యొక్క పోరాటములో ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు చెదిరిపోవచ్చున్నారు. యేసు క్రీస్తుவுக்கு ஒரு இக்கட்டு வந்த பொழுது, when there was an affliction had come upon Lord Jesus, యేసు క్రీస్తుకు ఒక శ్రమ కలిగినప్పుడు శిష్యులు எல்லாரும் விட்டு ஓடி போனார்கள். all his disciples fled away from him. యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులందరూ పారిపోయిరి. ஒரு శిష్యుனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது, மேல் வஸ்திரத்தை விட்டுட்டு நிர்வாணமாய் ஓடி போனான். About one of the disciples it is written, he also left behind his general cloak upon him and ran naked. ఒక శిష్యుని గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది, అతడు పై వస్త్రమును వదిలిపెట్టి దిగంబరుడుగా పారిపోయినాడు. நான் சொல்லுகிறது எங்க நீங்கள் படிக்கலாம். மார்க் 14ஆம் அதிகாரம் 52ஆம் வசனத்தை படிங்கள். 51 52. Mark's Gospel chapter 14 52 verses 50 to 52. அப்பொழுது எல்லாரும் அவரை விட்டு ஓடி போனார்கள். ஒரு வாலிபன் ஒரு துப்பட்டியை மாத்திரம் தன்மேல் போர்த்து கொண்டு அவர் பின்னே போனான். அவனை பிடித்தார்கள். அவன் தன் துப்பட்டியை போட்டுவிட்டு நிர்வாணமாய் அவர்களை விட்டு ஓடி போனான். இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது என்ன அறியாமலே ஒரு சிரிப்பு தான் உண்டாகும். When I read this particular verse without me knowing, I began to smile. మార్కు 14వ అధ్యాయము 50 నుండి 52 వరకు ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు తెలియకుండానే నవ్వు వచ్చును. மேல ஒரு துப்பட்டி மாத்திரம் தான் போட்டு வந்திருக்கான். He only had a shawl over him when he had come to the scene. అతడు శరీరం మీద నారబట్ట వేసుకొని వచ్చెను. அவன் யார் என்பதை வேத அறிஞர்கள் பல விதங்களில் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். And the Bible scholars give different interpretations, opinion as to who that could have
have been. అది ఎవరని చెప్పి వేద పండితులు పలు రీతిలో పరిశోధించున్నారు. சிலர் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do some scholars say? కొందరు ఏమి చెప్పుచున్నారు? அந்த உயிரோடு இருந்த லாசருன்னு சிலர் சொல்றாங்க. And some say that was Lazarus whom Jesus quickened. యేసు జీవింపజేసినటువంటి లాజరు అని చెప్పుచున్నారు. சிலர் மார்க்னு சொல்றாங்க. Some others say he could be Mark. మరి కొందరు మార్క్ అని చెప్పిరి. அந்த ஐஸ்வர்ய வாலிபன் ஒருவன் இயேசுவிடத்தில் வந்தானே அந்த ஐஸ்வரியமான வாலிபன் என்றும் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். Some others opine saying that he could be that rich young man who had come to Lord Jesus once. మరి కొందరైతే ధనవంతుడైనటువంటి యవనస్తుడు యేసు యొద్దకు వచ్చినాడు ఆ యవనుడని చెప్పిరి. దైవத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஓடி போனான். வஸ்திரம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல விட்டா போதன் ஓடுகிறான். He ran away even leaving his robe behind. వస్త్రము లేకుండాను సరే వదిలిపెట్టినట్లయితే చాలని పారిపోవచ్చున్నాడు. தேவ பிள்ளையே சிதறி போகிறதற்கு காரணம் உன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய மேய்ப்பன் அங்கே இல்லை. Child of God, the reason for scattering is the shepherd of your family is not there. దేవుని యొక్క బిడ్డ చెదిరిపోవుట కారణము నీ యొక్క కుటుంబంలో ఉండవలసిన కాపరి అక్కడ లేడు. மனைவி ஒரு பக்கம், Wife is on one side, భార్య ఒక ప్రక్కన, புருஷன் இன்னொரு பக்கம், husband is another direction, భర్త మరొక ప్రక్కన, மூத்த மகன் வீட்டுக்கே வரதில்லை, the elder son does not come home at all, పెద్ద కుమారుడు ఇంటికి వచ్చటలేడు, சின்னவன் வந்து அவன் ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி உள்ளவே இருந்து கொள்றான். and the little fellow comes home, யாரோ stays எனக்கு at home தெரியாது, like an நான் சொல்றேன் நீங்க orphanage. விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். I do not know as to who that is, but you understand. మీరే వీటి అన్నిటిని మీరే గ్రహించుకొనుడి. ஆனால் பிரச்சனைகள் மலையை போல பெருகி கொண்டிருக்கிறது. But the problems abound like a mountain. అయితే సమస్యలైతే పర్వతం వలె ఎదుగుచున్నవి. வஸ்திரத்தை விட்டு ஓடுகிறார்கள். கர்த்தர் கொடுத்த மகிமை ரட்சிப்பு எல்லா வஸ்திரங்களும் போனாலும் பரவாயில்லை, ஓடி போனால் போதும் என்று ஓடுகிறார்கள். Leaving the robe which is a salvation and the glory God had given, leaving all this behind, they are running away. దేవుడిచ్చినటువంటి మహిమ వస్త్రములు రక్షణ ఇవన్నీ పోయినను సరే అని చెప్పి పారిపోతున్నారు. உன்னுடைய மேய்ப்பன் எங்கே? Where is your shepherd? మీ యొక్క కాపరి ఎక్కడ? கலைந்து போயிருக்கிற சிதறி போயிருக்கிற குடும்பமே, உங்களுக்கு ஒரு மேய்ப்பன் உண்டல்லவோ, அந்த நல்ல மேய்ப்பனை எங்கே தள்ளிவிட்டீர்கள்? Oh, ye a family that is scattered, divided, did you not have a good shepherd? Where is he? కలవరపడుచున్న చెదిరిపోయినటువంటి కుటుంబమా, నీకు ఒక కాపరి ఉండెను, ఇప్పుడు ఆ యొక్క కాపరి ఎక్కడ? குடும்ப தலைவர்களே, குடும்ப தலைவிகளே, சிந்தியுங்கள், உங்களுடைய வீட்டுக்குள் இருந்த அந்த நல்ல மேய்ப்பன் எங்கே? Therefore, heads of family, brother and sister, think as to where is the good leading that was in your family in the past. కుటుంబ యజమానులారా, మీరు తలంచి చూడండి, మీ కుటుంబంలో ఉండినటువంటి మంచి కాపరి ఎక్కడ? இன்றைக்காவது அந்த மேய்ப்பனை தேடுங்கள். At least today you shall seek that shepherd after. నేడైనను ఆ యొక్క కాపరిని మీరు వెతుకుడి. வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பப்ளிகேஷன்ல இந்த மாத இதழில் அந்த ஃப்ரண்ட் கவர் பேஜ்ல ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தாங்க. In the Word of Christ a publication of this month, the front cover had a picture. ఈ యొక్క వర్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాళ్ళ యొక్క మాస పత్రికలో చూచినప్పుడు మొదటి భాగమందు ఒక చిత్రము వేయబడి ఉన్నది. ஒரு ஆடு ஷோபால், அதாவது ஈசி சேர்ல உட்கார்ந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆடு ஈசி சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு ஒரு பீச் ஓரமா உட்கார்ந்திருக்கு. It is like a lamb that is placed on an easy chair seated on the beach. ఒక గొర్రెను చూచినప్పుడు అది ఊగుచున్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చున్నట్టుగా కూర్చుండబడి ఉన్నది. அது ஒரு ஹேர் ஃபோன் போட்டுட்டு இருக்கு, முன்னாடி ஐபாட் தொங்கிட்டு இருக்கு. And the lamb is geared with the head gear, the earphones, and an iPod is hanging in the front end. అది హెయిర్ ఫోన్ ఉపయోగించినట్లుగాను దాని ఎదుట ఐపాడ్ వేలాడుచున్నట్లుగాను కనిపించున్నది. ஏத்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிவி, And before that, சத்தமா பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு. in front of the lamb there is a big television set blasting with a loud song. దాని ఎదుట ఒక పెద్ద టీవీ కనిపించున్నది. மடியில லேப்டாப், And then on the lap there is a laptop as well. దాని యొక్క వడిలో ஆடு எப்படி చూచినప్పుడు லேப்டாப் யூஸ் ల్యాప్టాప్. பண்ணுன்னு கேட்காதீங்க, இந்த ஆடுகள்லாம் யூஸ் பண்ணும். Do not ask as to how could a lamb use a laptop. These lambs probably could. ఇటువంటి గొర్రెలు ఉపయోగించును. பக்கத்துல ஒரு சிடி பிளேயர், அது பாட்டுக்கு சத்தமா ஓடிட்டு இருக்கு. And there also is a CD player placed alongside, and that's also blasting మరొక perhaps. ప్రక్కన సీడీ ప్లేయర్ దాని పాట అది వినిపించుచున్నది. தூரத்துல ஒரு மேய்ப்பன் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான், ஆடே ஆடேன்னு கூப்பிடுறான். And at a far off distance there is a shepherd standing, and with all his might he was going on crying, "Lamb, listen to me." దూరముగా ఒక గొర్రెల కాపరి దాన్ని పిలిచి ఉన్నాడు. இது எல்லாத்தையும் மாட்டிக்கிட்டு இந்த ஆடு சொல்றது, மேய்ப்பன் சத்தத்தை கேட்கவே இல்லையே, But நீ எப்படி கேப்ப? because this lamb is fitted with all these gadgets,
If the lamb is complaining, I'm not able to listen to the உனக்கு voice of the இவன் shepherd. உனக்கு செல்போனை விட முடியல. You are not able to get rid of your cell నీ phone. యొక్క సెల్ ఫోన్ వదలటలేవు. ஏதாவது உனக்கு கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கற. You want to hang around your head something and walk like a madman. ఏదో ఒకటి నీ యొక్క మెడలో తగిలించుకొని పిచ్చివాని వలె இந்த తిరుగుతున్నావు. மேய்ப்பனின் சத்தத்தை நீ எப்படி கேட்பாய்? How will you ever listen to the sound of the shepherd? ఈ కాపరి యొక్క స్వరం నీవు ఎలాగున విందువు? மேய்ப்பனின் சத்தத்தை கேட்காத ஆடுகளே சிதறி போவதற்கு முன்பாக மேய்ப்பனுக்குள் வாருங்கள். Oh, ye the lamb that is not able to hearken unto the voice of the shepherd, before you get scattered, repent and return. కాపరి యొక్క స్వరము వినలేకుండా ఉండినటువంటి గొర్రెలారా, మీరు చెదిరిపోవటకు ముందుగానే తిరిగి రండి. என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும். My sheep will hearken unto my voice. నా యొక్క గొర్రెలు నా స్వరము వినును. அந்நிய சத்தத்தை அதுக்கு கேட்கவே தெரியாது. They do not know as to how to listen to the voice of the strangers. వాటికి అన్య స్వరము వినుట తెలియదు. அந்நிய சத்தத்தை கேட்காதே தேவஜனமே. Oh, ye the people of God that have not heard a strange voice. అన్య స్వరమును వినలేనటువంటి దేవుని జనులారా, ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சிலர் சிதறி போனார்கள். Some have scattered. కొందరు చెదిరిపోయిరి. காரணம் மேய்ப்பனை இழந்து The விட்டார்கள். reason they have lost the shepherd. ఎందుకనగా కాపరిని కోల్పోయినారు. இன்றைக்கு இந்த மேய்ப்பன் தேடி வந்திருக்கிறார். Even today the shepherd has come in search of you. నేడు కాపరి నిన్ను వెతుకుతూ వచ్చుచున్నారు. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஒரு ஆசாரிய பிரதிஷ்டை குறித்து படிக்கும் பொழுது As we read about the consecration of a priest in the dispensation of the Old Testament, పాత నిబంధన కాలం నందు ఒక యాజకుని యొక్క ప్రతిష్టను గురించి చదివినప్పుడు பிரதிஷ்டை படுத்துவதற்காக ஒரு பலி செலுத்த வேண்டும். for a consecration to take place, an offering will have to be sacrificed. ప్రతిష్ట పరచు నిమిత్తము ఒక బలిని అర్పించవలెను. அந்த ரத்தத்தை எடுத்து காதுகளின் மடலில பூசணுமா? கவனிங்கள். The blood of the sacrificial animal will have to be collected, and in the ear lobes they will have to be smeared. ఆ యొక్క రక్తమును తీసుకొని చెవుల మీద రుద్దవలెను. நீ ஆசாரியனா இருக்க வேண்டுமானால் அந்த காதுகளின் மடலிலே பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ரத்தத்தை எடுத்து பூச வேண்டும். If you will have to be a priest, the sacrificed animal's blood will have to be pasted or smeared upon your earlobes. ప్రతిష్ఠింపబడు నిమిత్తము ఆ యొక్క జంతువు యొక్క రక్తమును చెవి యొక్క కొనయందు చమరవలెను. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? நீ பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய். You have been consecrated. నీవు ప్రతిష్ఠింపబడి என் ఉన్నావు. சத்தத்தை தான் நீ கேட்கணும். You must only listen to my voice. నీవు నా యొక్క స్వరమునే వినవలెను. வாலிப பிள்ளைகளே கவனியுங்கள். Oh, youths, listen. యవనస్తులారా మీరు వినుడి. இளம் ஆடுகளே கவனியுங்கள். Oh, ye the lambs, listen. యవన పిల్లలారా మీరు ఆలకించుడి. எல்லாவற்றை காதுகளில மாட்டிக்கொண்டு ஆண்டவர் பேசுவார் என்று நினைக்காதே. பிசாசு பேசுவான், தப்பான வழியில கொண்டு போவான், உன் வாழ்க்கை சீரழிந்து போகும். Do not fix all kinds of gadgets in your ears and say not, God did not speak to me. If you say so, you will be scattered, drawn into a wrong direction. నీవన్నింటినీ తగిలించుకొని ప్రభు నీతో మాట్లాడుదని చెప్పి నువ్వు తలంచకమో, ప్రభు యొక్క స్వరము నీకు వినబడదు, నువ్వు చెదిరిపోవుదువు. சிதறி போறதுக்கு ஓநாய் காரணம் என்று இயேசு சொல்றார். And the Lord says it is the wolf, ravening wolf is a cause for the lamb to be scattered. చెదిరిపోవుటకు తోడేలు కారణమని యేసు చెప్పిరి. யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read John's Gospel chapter 10 verse 12. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు, மேய்ப்பனாய் இராதவனும் ஆடுகள் தனக்கு சொந்தம் அல்லாதவனுமான கூலியால் ஓநாய் வருகிறதை கண்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான். அப்பொழுது ஓநாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும். ஓநாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும். The ravening wolves will jump over the lamb and the lambs will be scattered. తోడేలు ఒక గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును. நல்ல மேய்ப்பன் அங்கே இல்லை. The good shepherd is not there. మంచి కాపరి అక్కడ లేరు. கூலிக்காரர்களை நம்பி போகிறார்கள். And they go after believing some men of some workers of God. కూలివాని నమ్మి వెళ్ళిచున్నారు. பணத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறவர்களை நம்பி போகிறார்கள். And they go after believing the ministers who only minister for the sake of money. డబ్బు నిమిత్తము సేవ చేయవాని నమ్మి వెళ్ళిచున్నారు. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஓநாய் வருகிறதை கண்டு கூலிக்காரன் ஓடி போகிறான். When a hireling looks at a ravening wolf, he flee from the sheep. ఆ యొక్క తోడేలు వచ్చుట చూసి జీతగాడు పారిపోవచ్చున్నాడు. தேவ பிள்ளையே, இயேசு நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். But child of God, Lord Jesus laid his life down for us. దేవుని యొక్క బిడ్డ యేసు మన కొరకు జీవం పెట్టిరి. சில ஓநாய்கள் சில ஆடுகளை பீறி போட்டிருக்கிறது. There are some ravening wolves that have already killed some lamb. కొన్ని తోడేళ్ళు గొర్రెలను చెదరగొట్టి ఉన్నవి. ஆடுகள் சிதறி போயிருக்கிறது. As a result, the sheep has been scattered. గొర్రెలు చెదిరిపోయి ఉన్నవి. இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நாம் படிக்கலாம். And we can read that they have
have done one more thing. మరొక కార్యమును కూడా వారు చేసి ఉన్నారు. இது முதலாம் சாமுவேல் 14:21 படிக்கிறோம். We can read about this in 1 Samuel chapter 14 verse 21. మొదటి సమయంలో 14:21 இதற்கு முன் பெலிஸ்தரன் கூடி அவர்களோட கூட பாளையத்திலே திரிந்து வந்த எபிரேயரும் சவுலோடும். போதும். இந்த எபிரேயர் யார்? Who are these Hebrews? ఈ యొక్క హెబ్రీయులు ఎవరు? இவர்கள் பெலிஸ்தருடனே கூடிக்கொண்டு பாளையத்திலே திரிந்தார்களாம். And these are the ones that have joined company with the Philistines and moved freely in the camp. వీరు ఫిలిష్తీయుల వశమునున్న వారి ప్రాంతంలో నుండి వారితో కూడా వచ్చినటువంటి వారు. கவனிங்கள், இவர்கள் எபிரேயர். These are Hebrews. వీరు హెబ్రీయులు. ஒரு பக்கம் பயங்கரமான நெருக்கங்கள் வந்திருக்கிறது. On the one hand there is a terrible strait. ఒక ప్రక్కన భయంకరమైన ఇరుకులై ఉన్నవి. இவங்க என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? You know what have these done? వీరు ఏమి చేస్తున్నారో తెలియనా? சத்துருக்களோடு கூட போய் சரண்டர் ஆயிட்டார்கள். And they have already surrendered into the hands of the enemy. వారు శత్రువుల యుద్ధకు వెళ్లి వారికి లోబడి ఉన్నారు. இந்த எபிரேயர் எல்லாம் பெலிஸ்தரோடு கூட கூடிக்கொண்டு சுத்த ஆரம்பிக்கிறார்கள். And all these Hebrews joined together with the Philistines have moved freely in the ఈ యొక్క camp. హెబ్రీయులందరూ ఫిలిష్తీయులతో కలుసుకొని వారితో పాటు చుట్టూ తిరుగుచున్నారు. நீ ఎదురాளியோடு சேர்ந்து கொள்கிறது நல்லது அல்ல. It is not good for you to join hands with the enemy. నీ యొక్క విరోధితో నీవు చేరుకొనుట మంచిది நீ కాదు. ஒரு ఎబ్రేయన్. You are a Hebrew. నీవు ఒక హెబ్రీయుడవు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును நீ గాక. எதிர்த்து போராட வேண்டிய ஒரு நபர். You are a person called to resist and fight. నీవు ఎదిరించి పోరాడవలసిన వ్యక్తివి. இவர்களோ எதிர்க்க முடியாமல் சத்துருக்களோடு கூட சேர்ந்து கொண்டார்கள். But these are unable to resist and join hands with the enemies. వీరైతే నిలువలేక శత్రువులతో వారు చేరుకొని ఉన్నారు. அருமையான தேவ ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనులారా, இன்னைக்கு நான் கூட்டத்தை சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. today I need to complete the meeting sooner. నేడు కూటమిని త్వరగా ముగింపవలసి ఉన్నది. இந்த 5 விஷயத்தோடு இன்னைக்கு நான் நிறுத்துகிறேன். I would like to conclude with these 5 matters today. ఈ యొక్క 5 విషయములతో ముగించదను. இக்கட்டு காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் அடுத்த வாரம் சொல்லுகிறேன். But in the week to come I will share with you what must we do at our time of distress. ఈ యొక్క బాధ ఆపత్తు కలిగినటువంటి సమయమందు ఏమి చేయాలని చెప్పి వచ్చే சில వారం நிமிஷம் చెప్పెదను. தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்க போகிறோம். But we will tarry in the presence of God for some time. కొన్ని నిమిషములు దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టెదము. முதலாவது ஒளித்துக் கொள்ள கூடாது. We should not hide ourselves. ఒకటి దాగుకొనకూడదు. எங்கயாவது வேற ஊருக்கு ஓடி போகலாம் என்று நினைக்க கூடாது. You must not also not think you will run to some other land. ఎక్కడైనా వేరే ఊరికి పారిపోవదన తలంచకూడదు. சவுலுக்கு பின்னால பயத்தோடும் போக கூடாது. And must not also go behind Saul in fear. సౌలు వెంబడి భయపడిచి వెళ్ళకూడదు. மேய்ப்பனை இழந்து போய் சிதறி போகவும் கூடாது. Leaving the shepherd behind must not be scattered as well. కాపర్ని పోగొట్టుకొని చెదిరిపోకూడదు. சத்துருவோடு கூட சுத்தி கொள்ளவும் கூடாது. Should not join hands with the enemy. శత్రువుతో కలిసిపోకూడదు. நான் உங்களுடைய நம்பிக்கைக்காக ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் கொடுக்கிறேன். For your hope to be built up, let me give you one more word. నిరీక్షణ నిమిత్తము ఒక వాక్యం చెప్పెదను. நீதிமொழிகள் 17ஆம் அதிகாரம் Book of Proverbs chapter 17. సామెతలు 17వ అధ్యాయము 17ஆம் வசனம். 17th எல்லா verse. பாஷையிலும் படிங்க. 17వ వాక్యము. நீதிமொழிகள் 17:17. சிநேகிதன் எல்லா காலத்திலும் சிநேகிப்பான், இடுக்கணில் உதவவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறான். A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును, దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును. സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു, അനർത്ഥകാലത്ത് അവൻ സഹോദരനായി തീരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இடுக்கணில் உதவவே சகோதரன் A பிறந்திருக்கிறார். brother is born for adversity. దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును. யார் இந்த சகோதரன்? Who is this brother? ఎవరికి సహోదరుడు? எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலும் 17ஆம் வசனத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துவே சகோதரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Hebrews chapter 2 verses 17 we read that this Jesus is our brother. హెబ్రీ 2వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు యేసుక్రీస్తే సహోదరుడని చెప్పబడెను. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நமக்காக ஒரு பாலகன் பிறந்திருக்கிறார். In Isaiah chapter 9 verse 6 we read, unto us a child is born. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 6వ వాక్యమందు మనకు శిశువు పుట్టెను. யார் இந்த சகோதரன்? Who is his brother? ఎవరి యొక్క సహోదరుడు? இடுக்கணில் உதவும்படி பிறந்த சகோதரன் யார்? Who is his brother who was born to help us in our times of adversity? దుర్దశలో మనకు సహాయం చేయటకు జన్మించిన సహోదరుడు நம்மை ఎవరు? மீட்கும்படியாய் நம்மை தேடி வந்ததான் அருமை இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து. And that is our beloved Redeemer who was
come to redeem us, our loving Lord Jesus Christ. మనల్ని విమోచించు నిమిత్తము వచ్చినటువంటి ప్రియమైనటువంటి యేసు ప్రభు அவர் நம்மை மீட்கும்படியாய் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராய் மாறினார். In order to redeem us, he had become the one in flesh and blood. ఆయన మనల్ని విమోచించు నిమిత్తము రక్త మాంసములతో వచ్చెను. மரண பயத்திலே அடிமைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கும்படியாக அப்படி மாறினார். And he became so in order to set them free who are bound by fear forever. మరణ భయమునందు ఉండినటువంటి వారిని విడుదల చేయ నిమిత్తము ఆ రీతిగా జన్మించెను. நம்மை பார்த்து சகோதரர்கள் என்று சொல்ல அவர் வெட்கப்படவில்லையாம். And he never fought shame to call us brethren. మనల్ని చూసి సహోదరుని చెప్పుటకు ఆయన సిగ్గుపడలేదు. கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. కన్నులు మూసెదము. இந்த சகோதரனை நோக்கி கூப்பிடுவோம். We will now cry unto this brother. ఈ యొక్క సహోదరుని చూచి మనం మొర్ర இது పెట్టెదము. விடுதலையின் நேரம். This is the time of deliverance. ఇది విడుదల సమయమై ఉన్నది. இக்கட்டு காலத்தில் உதவும்படி சகோதரன் பிறந்திருக்கிறார். A brother is born for a time of adversity. దుర్దశలో మనకు సహాయం చేయుటకు సహోదరుడు జన్మించెను. திட்டவட்டமான விடுதலை உண்டாக வேண்டுமானால் கண்களை மூடி இந்த சகோதரனை மனதிலே கொண்டு வந்து சில நிமிஷங்கள் முழங்காலில் நில்லு. If you seek a very clear deliverance, bring this brother into your mind, and for some minutes you shall stand on your knees. பின்னால் இருக்கிறவர்களும் கூட நீங்கள் உள்ளே வரக்கூடுமானால் வாருங்கள், இல்லை என்றால் கண்களை மூடுங்கள், அங்கேயே தேவ சமூகம் உண்டாகட்டும். Even those that are standing at the gates, if it's possible, come inside, or else wherever you may be, close your eyes in faith and stand steadfast. వెనుక భాగం నిలవబడిన వారు లోపలికి రాగలిగినట్లయితే మీరు రావలను, లేనట్లయితే ఉండిన స్థలంలోనే మీరు కన్నులు మూసుకొనుడి. இந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப அறிக்கை செய். Confess this word repeatedly. ఈ యొక్క వాక్యమును మీరు తరచుగా ఒప్పుకొని చేయుడి. இடுக்கணில் உதவவே சகோதரன் A பிறந்திருக்கிறார். brother is born for a time of adversity. Amen. దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును. உன்னுடைய சகோதரன் பிறந்தார். அவர் யார்? Your brother has been born. Who is he? నీకు సహోదరుడు జన్మించినాడు. ఆయన ఎవరు? அவர் பரிசுத்தம் செய்கிறவர், அவர் பரிசுத்தம் செய்யப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். He is the one who sanctifies us, and he is the one who has been sanctified. ఆయన పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధ పరిచవాడై ఉన్నారు. எல்லாரும் அந்த நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. Therefore let us all cry unto that name. అందరూ ఆ యొక్క నామమును పిలిచి మొర్ర పెట్టదము. இன்றைக்கு நீ விடுதலையாக்கப்பட போகிறாய். Today ஹalleluya. you shall be delivered. నేడు నీ విడుదల చేయబడదము. பயப்படாதே, Fear not. నీవు భయపడకుము. ஒளிந்து கொள்ளாதே, Hide not. నీవు దాగి ఉండకుము. எங்கேயாவது ஓடி போகலாம் என்று நினைக்காதே. Do not think you shall run somewhere. ఎక్కడికైనా పారిపోవాలని இதோ ஒரு తలపెట్టుకుము. சகோதரன் உனக்காக பிறந்திருக்கிறார். Behold, a brother is born for you. ఇదిగో ఒక సహోదరుడు నీ కొరకు ஏன் நீ జన్మించెను. அவரை நோக்கி கூப்பிடக்கூடாது? Why should not you cry unto him? ఎందుకు ఆయన చూసి మొర్ర పెట్టకూడదు? இயேசுவே என்று சத்தமாய் கூப்பிடு. Cry aloud, oh my Jesus. యేసయ్యాను బిగ్గరగా మొర్ర పెట్టుము. இன்னும் அன்பா கூப்பிடுங்க, என் சகோதரனே என்று கூப்பிடுங்க. Call lovingly, my brother నా Jesus. సహోదరుడా యేసు అని పిలువుడి. எனக்காக பிறந்த என் சகோதரனே என்று கூப்பிடுங்க. Call my brother who Hallelujah. has been born for me. నా కొరకు జన్మించిన నా సహోదరుడా అని పిలువుడి. எல்லா இக்கட்டுகளும் உங்களை விட்டு விலகி போவதாக. Behold, all distress shall be gone from you. ప్రతి విధమైన ఇరుకు తొలగిపోవును. இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit of God is moving here. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ஆமென். సంచరించున్నాడు. குடும்பங்களை சிதறடிக்கிற சத்துரு வெட்கப்பட்டு போகட்டும். The enemy is Hallelujah. fighting you, and shame shall flee. కుటుంబమును చెదరగొట్టు శత్రువు సిగ్గుపడి పారిపోవును. இயேசுவின் நாமத்திலே வல்லமை பெருகட்டும். In the name of Jesus. Hallelujah. యేసు నామములో శక్తి దిగవలెను. நம்முடைய சகோதரன் நம்முடைய மத்தியிலே வரட்டும். Let our brother come among us. మన సహోదరుడు మన మధ్యలోనికి రావలెను. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். May him bless all family. ప్రతి కుటుంబం ఆశీర్వదించవలెను. சஞ்சலங்கள் ஓடி போகட்டும். All shall be gone. ప్రతి విధమైన కార్యం உன்னுடைய తొలగిపోవును. தவிப்பு உன்னை விட்டு ஓடட்டும். Weariness be gone from you. ఈ యొక్క నిట్టూర్పు నీలో ఉండి உன்னுடைய తొలగిపోవును. சிரசிலே பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகட்டும். Great joy rest upon your head. గొప్ప సంతోషం నీ తల మీద కలుగవలెను. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. எங்கள் சகோதரனே, எனக்காய் பிறந்த சகோதரனே, இக்கட்டுகளிலிருந்து ரட்சிக்கும் சகோதரனே, இயேசு கிறிஸ்துவே ஸ்தோத்திரம். Praise him, praise him, praise him, praise him. Hallelujah.
எந்த சஞ்சலமா இருக்கட்டும், whatever be that sign, எந்த காரியமா இருக்கட்டும், whatever that thing be, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, beloved brother, beloved sister, உனக்காக ஒருவர் பிறந்திருக்கிறார். one has been born for you. அவர்தான் உன்னுடைய சகோதரன். He is your brother. அவர் உன்னை விட்டு விலகி போக மாட்டார். He will never leave you. நீ ஏன் பயப்படுகிறாய்? Why are you afraid? ஏன் கலங்குகிறாய்? Why are you troubled? சத்துருக்களை கண்டு ஏன் திகைக்கிறாய்? Looking at the enemy, why are you இதோ உன் afraid? சகோதரன் உனக்காக வந்திருக்கிறார். All your brothers come for you. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பாயாக. In the name of Jesus, you shall take the victory. விசுவாச வார்த்தைகளை பேசு. Speak the words of faith. வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக்கொள். Hold on to the promises. பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome the problems. போராட்டங்களை மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome trials. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென், ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். Difficulties. கலக்கங்களை மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome the troubles. நீ முழங்காலில் நிற்கிறாயே, அங்கேயே விடுதலை உண்டு. At the time when you are on the knee, right there is deliverance. உனக்கு உதவும்படியாய் பிறந்தவர் இங்கே இருக்கிறார். To help you, the one born is here. மரித்தேன், ஆனாலும் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன். I am yet alive forever. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். Jesus is alive. போராட்டங்களை மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome all your trials. கலக்கங்களை மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome trouble. இயேசுவின் நாமத்தில் மேற்கொள்ளுங்கள். In the name of Jesus, overcome. இயேசுவின் நாமத்தில் மேற்கொள்ளுங்கள். Overcome in the name of ஜெயம் Jesus. ஜெயம். சிங்கத்தை போல போங்க, இங்கிருந்து சிங்கத்தை போல போங்க. Go like a lion from here. நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமா இருப்பார்கள். The righteous shall be as bold as lion. யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் உங்களோடு இருக்கிறார். The tribe of Judah, the lion is with you. தைரியமாய் போங்கள். Go in courage. ஜெயம் உங்களுக்கு நிச்சயம். For the victory is assured for இந்த you. நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. நமக்கு ஒரு நல்ல சகோதரன் பிறந்தாரே, அந்த நல்ல சகோதரனுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதத்தில் வைத்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் வல்லமையோடு ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோங்க தாவே. இந்த பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் சேர்ந்து ஆராதிக்க ஆவியோடு உண்மையோடுமே தொழுது கொள்ள கத்தாவே. நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீரே. எங்களுடைய ஆராதனை நீரே நடத்தினபடியினாலுமே துதிக்கிறோம். நீர் எங்களுடைய மத்தியிலே வந்து இறங்கி கத்தாவே. அன்றைய பலத்த கிரியனை கத்த நடப்பித்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு நீர் உயிர்ப்பித்தீரே, ஒவ்வொரு புதுப்பித்தீரே, சந்தோஷத்தினால் ஒவ்வொரு நிரப்பினீரே கத்தாவே. நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்களுமே துதிக்கிறோம். என்னென்ன காரியங்களோடும் ஜனங்கள் வந்தார்களோ அந்த காரியங்களை எல்லாவற்றையும் கத்த நிறைவேற்றி கொடுத்தபடினாலுமே துதிக்கிறோம் சுவாமி. நீர் எங்களோடு பேசினதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். இஸ்ரவேலை கேட்டுகளுக்கு விடுவிஎன்று கத்தாவே. சங்கீதக்காரன் ஜெபித்தானே கத்தாவே. அன்றே அந்த இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக கத்தா பலவிதமாய் சத்துரு கிரேச்சியதான். கால்களிலே வந்த இடுக்கன், இருதயத்திலே வந்த இடுக்கன் எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி கத்தாவே நீரங்களை மீட்க விடுதலையாக்க வல்லவராக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இடுக்கன் என்றால் கலக்கம், சோர்வு, அதைரியம், பயம் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் வரும்போது நாங்களுமே அண்டிக்கொள்ள அதில் விடுதலை பெற கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சேதமாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக மீதியானியர் கத்தா கிரை செய்தார்கள் என்று நாங்கள் கேட்டோம். மீதியார் என்றால் பிசாசு, மீதியானியர் ஆண்டவரே 3 விதமாய் கிரை செய்தான் நாங்கள் கேட்டோம். ஆண்டவரே, ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திற்கு விரோதமாக மறைந்திருந்து கத்த கிரிச்சிறதான வல்லமைகள் கத்தாவே. அன்றுரே தந்திரமாய் கிரிச்சிறதான வல்லமைகள், இந்த வல்லமையை நாங்களும் அறிந்து கத்தாவே இந்த நாட்கள் அவனை மேற்கொள்ள ஜெயிக்க விசேஷித்த கிருபை தருவனமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த இஸ்ரவேலர் கத்தாவே மீதியானருக்கு பயந்து கத்தாவே ஆங்காங்கே ஒளித்தார்கள் கேட்டோம் கத்தாவே. ஊரை விட்டு ஊருக்கு ஓடி போனார்கள் கேட்டோம். பயந்து கத்தாவே சவுலுக்கு பின்னாக போனார்கள் என்று கேட்டோம் கத்தாவே. இன்னும் அவர்கள் கத்தாவே சிதறி போனார்கள், சிதறி ஓடி போனார்கள் கேட்டோம். சத்துருக்களோடு போய் சேர்ந்தார்கள் நாங்கள் கேட்டோம். நாங்கள் இந்த நாட்களில் கத்தா மறைந்து ஒடிந்து போக வேண்டாம், ஊரை விட்டு ஊர் போக வேண்டாம் ஆண்டவரே.
நாங்கள் கர்த்தாவே சவுலுக்கு பின்னாலே பயந்து போக வேண்டாம் ஆண்டவரே. எங்களுக்குள்ளே அன்பு இல்லாதபடினால் அந்த பயம் வருகிறது. உங்களுடைய அன்பினால் எங்களுடைய இதயத்தை நிரப்பி வைக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். சவுல் என்றால் கீழ்ப்படியாமை ஆவி எங்களுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டாம் ஆண்டவரே. நாட்கள கர்த்தாவே முற்றிலுமாக நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து இருக்க உதவி சொல்லி ஆண்டவரே. சத்துருக்களோடு நாங்கள் சேர வேண்டாம் ஆண்டவரே. மோடு சேர்ந்து நிற்கட்டும் கர்த்தாவே. எல்லா இடுக்கணுக்கு நீரங்களை விடுதலையாக்குவன்மா ஜெபிக்கிறோம். ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராகிய எங்களை கர்த்தாவே எல்லா இடுக்கணுக்கும் விலக்கி இந்த நாட்களை காத்துக்கொள்ள வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இடுக்கணிலிருந்து கர்த்தாவே விடுதலையாக்க சகோதரன் பிறந்திருக்கிறார் நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் என்று கேள்விப்பட்டோம். நீரங்களை எல்லா இடுக்கணிலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக நீர் பிறந்து கர்த்தா எங்களுக்காக கிரிச்சது கொண்டு இருக்கிறபடி நான் ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் பயப்பட அவசியமே இல்லை கர்த்தாவே. தைரியத்தோடு இந்த நாட்களை பிசாசை எதிர்த்து கர்த்தாவே ஆண்டவரே எதிர் நீச்சல் போட்டு கர்த்தா முன்னேறி செல்ல முடியாது. கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவிச்சு வேணும். இந்த வசனத்தின்படி இந்த வாரமெல்லாம் ஜீவிக்க, இந்த ஜீவியத்தினை அனுபவமாக்கி கொள்ள, இந்த மீதியானியர் அந்த சத்துருவை ஜெயிக்க தேவ பலனை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தாவே முன்னேறி செல்ல முடியாய் நீர் எங்களுக்கு உதவிச்சு சீக்கிரமாய் வரப்போறீராண்டரே. அந்த சாத்தானை முற்றிலுமாக நாங்கள் ஜெயித்து ஜெயவேந்தர்களாய் மோடுடன் நிற்கத்தக்கதாக ஒவ்வொருக்கும் உதவிச்சு இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். எல்லா மகிமையும் ஆண்டவர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். யாருக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பிரதர் கிடைச்சிருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. இந்த பிரதரை விட்டுறக்கூடாது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் அவங்கள பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்ல வெக்கப்படலைன்னு சொல்றாரு. அப்போ நம்ம எவ்வளவு அதிகமாக சொல்லலாம். நமக்கு ஒரு நல்ல சகோதரன் பிறந்திருக்கிறார், இயேசு என்ற சகோதரன். அதற்காக மறுபடியும் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு இப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.